Ni sheng ma sa kon HTV channel owner chakso thaya dal salde mober sal unga tarik te kulgur chat jun hajal gani kulgur gani tarik unga ya frangni bakon asmang na ngamengdok ba mengsni kobrang kora bahan asmang bonek na erang pachinas kang ba kobrarong hai yan so gumen manggisi ko bari dua pia poni ko man gabani bidingo ungenga somar salo one frangni somoyo stone quarry oniko jean 9 mile o one bari dua menggapa songo donga wadake yara riboy district ko nga wanuniko Measa saksani sogumen manggishiko matnaha police rang ya sogumen manggishiko matnani jamano arita formalities rangko takani jamande uko hospital china postmortem kanagata watataha manggishiko ada kita auto pete sawaman chawa mandeara aro mai takani asel wano gaake donge siaha aro suaha masinagta mankujainga postmortem kainga Mairake siya masituja aro sawat semua mandera banuni cemda o sandiani ko takinga nenba parataha. Mengapan kobrol kenairang sekana bajeng doba aro rari jorango karen dongkijan jasong pulbani bidingo koborong ingat. Bajeng doba area o adake bajeng doba o banga biap rangon banga jorangon Assam border cipakni karen rang dongja. Adake jasong nam pelengaha wan bajeng doba o sanong aija diba Rari cipak ba yan karen rang dongki jani jasa rang patang peleng hanen ba kobrang paratenga wadake daud pete transformer onan karen rang kon wata chainga transformer ko ba anan jainga karen yan electrician rang ara mande rang ara wadake company ni kita maini asal gamjainga na ba maini asal karen rang ko watchainga na yan wamang ara karen bill rang ko gamja takle karen bill ara bangaha wamangko mengsa katako agana cem company ni kita sotok person rang ni kita de na semang karen bill ko kambo uno de na semang na karen watken nen ba ndi ba karen rang ko wat na ba karen bill rang ko gamna ke depan dakle karen bill ara bangaha tao amsok jainga nen ba kobrong paratenga orake bajeng doba area ni khosi chora mengapa songnyo de lak kholachi mancha karen bill rang ko gamna gata nange donginga warang ko gamjani asel lak kholachong puljok nen ba agane wadake rari ora lakchi samancha karen bill rang donga rari songgumko pa wa area o dake karen ra bill rang ko gamjani asel sawa mangna karen rang ko watchainga nen ba kobrong paratenga yani gisepon company ni gata yan khosi chora song ko lakchi chat thangka paisarang ko karen bill ko gambo node karen wat pulgen nen ba aganenga chem Absantake yan rari song nara lak tok karen bill rangko kamskabu no dena smangna karen rangko watkenen ba agane ngachum debada auto pete deta lak ni lak thangka paisa rangko bani ko matgen aro thanggatak thangka paisa rangko bani ko mane kamgen tarang ba manchainga awandake khosi chora songoni mande saksani aganani gata de dake onga karen bill rangko kamkija geparang ara bangja deba karen bill rangko janti kam geparang de bangska dake je karen bill rangko kamkija donginga chum dakpa manderang ni asel karen bill janti kameng geparang ba duko chakna geta nang skainga sastiko chakna geta nang skainga nen ba wa aganenga wadake apsantaken rari area oba onginga karen bill gam geparang donga chum deba karen bill gam kija geparang dongska wa mangni asel da o duko chakna geta nang skainga jasarang pelenga ha yani gisepon wa jolni manderang ara ya karen billing ka aniko wandake deliver ka aniko namnek chainga nen ba aganenga aro adake company ni khosa ko singdoani rang ko takinga je mangan jagatham ba jabri rangni gisepo diu gnang karen bill rangko gamjachum dak barang kore disconnect kabo wamangna karen watani ko champengbo maina karen bill janti kam gaparang ara dakke dukko chakna gata nang skhagen sasti ko chakna gata nang skhagen uni gman namme rake ya karen billing rangko arake delivery ka ani rangko namme rake kamko kabo nenba wamang aganani ko dakenga maina karen gam kija gaparang ni asel da karen bill gam gaparang duko chakna gata nang skainga yan nam kijani onga
Wanda ke menggapan khobor ko khna erang skana Bakmara Civil Hospital ni bidingo khoborong enga. Adita dengtang NGO dolrang GSU FKJGP ADE AYWO GSMCRO aham ni gata yan South Garo Hills Bakmara Civil Hospital ni infrastructure rang namjani asal patanggaman salraon rectify khachina gata tabia hachum agan hachum sorkari yon deba mamang agan sakani rongja uni gemen wa mangara phulthai asung gremen ba jengjeng atani rang ko takanggen maini gemen ndake ong enga yarang ko agan chakjau de nen ba wamang Measa salni ba ko agan ang thaiha menggapan kobor ko knai rang skana Assam adoko first division ong e pass ka gabarang na scooty ona menggabani bidingo ong enga Assam adok ne education minister Ranoj Pegu ara sombar salni ba ko para kataha je bangan higher secondary education yan examination no first division ong e pass ko ka ahacham wamang ona tengtang baca cut off marks so pangchaken ba scooty bolsa on gen en ba aganaha menggepenarang ahai yan Assam adoko chibana ong enggapani bidingo khobor ong enga sombar salo sakchet manderang chibana ong aniyo siang thai hanen ba para tenga tau de sakrcha sa kola chibri kapangjok mande siang parang tau ba lakhol griksa manderang ni gata ya chibana ong ani chining ni khani rang ko chagrong na ta nang khuenga siang parang mejal salni ba ko sakchet siang ha sakpunga mandang ara Kachar district oni onga saksa Kamrup Metro, saksa Maurigong, saksa Noganguni ung anen ba agane. Wanda ke Kachar district ko je chibano ung en ba neknekani ko manenga chem Silchar town no wanong engapa neknekani ko manengapa maderang na Mizoram Sokari ni gata rengani chirang ko rangi ongen aro dakchagani ko ongen nen ba tik hanen ba koboro parataha. Padanggaman salongan jeng kenana kita manachum Mizoram aro Assam adok damgini border issues ni bidungo halagol malong yan ba chipari nagpalaha police rang ni gugul kani rang ko nagdagta managyan di ba Assam adok ni dakining ni kani rang ko chagrongani ko nagkoba nagkora Mizoram sokari ba ni napjaha wanda ke dakchakani ko nagta dari ba aha yan humanity ni tangkuingani ko me sokanen ba koborongo parataha menggapan kobor ko knayarang skana Mikchatangko So bani bidungo koborong ya Jharkhand adok ne wan ranchi songjen mao mengsa obosta ong aha Measa belsi chisko ungapara anthang ni girlfriend ko aro uni jonggapa ko dokken ba so otaha uko daude police rang sombar salni ba ko wan mejo salni ba ko maha wadake wa Measa ni bimeng ko arpit arnap nen ba menga wadake bchagpa ba girlfriend ara belsi chisni ong ingacham Wadake uni jonggapara belsi brisan ong kuinga chum. Ya opostara ri anggapa juni chichathariko ong aha. Wadake ya opostara juni chichathariko ong aha. Wadake juni chichatharik di prungni getham athabajio arpitara antangni mukchagapa ba girlfriend china riang hari angen ba absent tuaha. Ya ko uni girlfriend ni ba michik di magapa nekaha. Nekon wa michni ma gapara arpit ko dokna gta bacheng ha wana mendukong jok sugong jai wa chakhu raen ba uni ba girlfriend ni ma gapa kon swaha changatham changbri suora wa chakwara beaha unara wa haturi raen ba ko tokaha ni jamano uni jonggapa ba no gapa ni wa ya mukchagpa ni jonggapara reba ha rebaro ko ba sko o turichi doken ba so otaha Jamano mukchagapa bengachim bengora mukchagapa ko ba haturi chis ko odoken ba so otahanen ba kuburo parataha tade wa Measa ko polisang rebaha arwanda ke bichal ka ani ko taken menggapan kobor yan ya prang ni bon pa kobor Russia re Ukraine asong dam bini ni bidingo koborong enga Russia asong ni dengtang mancha Ukraine asong ni wan kremenchu menggapa shopping center genang wa songjen ma Wanona misalrang chiku watani sel sakchitok manderang siang taiha ro sakshot pongasku manderang sakna kumanang taiha. Kharkiv songjemani kosakoba shelengka ani kodakaha uno sakponga siang ha sakola chibate manderang sakna kumanang taiha. Lisichan menggepa songjema ona ba shelengka ani kodakang taiha ona sakchat manderang siang taiha nan ba kubro parakata. Adake selengka en ba siblian manderang siang ani sel. Zelensky Ukraine asongni presiden ara aganenga je Russia songan agal sa gebek ko bubul dol tal batsrang gepa song nen ba wa matnange parakatani ko takat ya prang ni ko orang dia nomor chota ni so ni na smok sangan kon metel bia